अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब मौलाना मोहम्मद रफीक अल हुसैनी पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए। मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे गुजारिश है अक़ीदत और एहतराम के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ दिल की गहराइयों से प्यार और मोहब्बत के साथ सरकार दो जहां जो वजह कायनात जो वजह कायनात क्या मकसद जिनको वजूद में न लाता ये जमीन ये आसमां ये शजर ये हजर ये इंसान ये जिन्नात ये जमादात ये नबातात ये जन्नत ये दोज़ख ये मशरिक ये मगरिब ये जुनूब और शिमाल कोई शय अल्लाह पाक वजूद में न लाते। सब कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हस्ती कौन है सरकार दो जहां ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन पर दिल के गहराइयों से दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन पढ़ो ना भाई, मेरे साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। एक बात वाज़ेह कर देना चाहता रोज़े क़यामत में 12 सूरज सर पे होगा, जमीन तांबे की होगी या नफ्सी का दौर होगा। पसीनों से इंसान शराबूर हो जाएंगे। उस वक्त हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बे कायनात से मुखातिब होकर कहेगा या अल्लाह सरकारे तू जहां कहाँ है, सरकारे तू जहां कहाँ है, सरवरे कौनाइन कहाँ है, इमामुल अंबिया कहाँ है, इमामुल मुरसलीन कहाँ है, रहमतुल लिल आलमीन कहाँ है। इधर से हजरत आदम सफ़ीउल्लाह की आवाज होगी, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होकर कहेगा या अल्लाह
रसूलुल्लाह कहाँ है? फिर आवाज आएगी हजरत इब्राहिम खलील का, वो कहेगा या अल्लाह सरकार दू जहां कहाँ है? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की आवाज आएगी, कहेगा या अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है? हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज देगा या अल्लाह हबीबे खुदा कहाँ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है? मूसा कलीम कहेगा या अल्लाह हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कहने मकसद ये है 1 लाख या 2 लाख कमोबेश तमाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन सबकी एक आवाज होगा मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है? सब मुस्तफा को ढूंढेगा। समझ आ रही है? अब मुझे बताएं फिर मुस्तफा किसे ढूंढेगा? सारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो जहां को ढूंढेगा। मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है? सरकार कहाँ है? रहमतुल लिल आलमीन कहाँ है? सारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन सब मुस्तफा को ढूंढेगा। एक सवाल पैदा होता है यहाँ मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको ढूंढेगा? रसूल सारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ढूंढेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? कोई भी सवाल का जवाब दे दे, कोई भी एक सवाल का जवाब दे दे, मुझसे 500 रुपये तक का इनाम लेगा। मुस्तफा किसे ढूंढे? किसी की आवाज आई उम्मती को ढूंढे या उम्मती ये इस सवाल का जवाब नहीं। इस सवाल का जवाब ये नहीं है। इस सवाल का जवाब ये है सारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सरकार को ढूंढेगा। सरकार उस उम्मती को ढूंढेगा जो सरकार पर कसरत से दुरूद पढ़ा करते थे। जो सबसे ज्यादा कसरत के साथ सरकार पर दुरूद भेजते थे। पूरी रोज़े महशर के मैदान में उस उम्मती को ढूंढेगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ा करते थे। सब कहो सुभान अल्लाह। कैन फजीलत शरीफ बेगिने रसूलर तो आइगो रसूल ऊपर तो आइगो जी भाई ये बेहतरी दुनिया दुरूद शरीफ मेरा वो उम्मती कहाँ जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजा? वो उम्मती कहाँ है जो कर उन उम्मतियों को तमाम मुश्किलात से बरी करवा के, तमाम मुश्किलात से गुनाहों से निजात दिलाकर बरी करवा के जन्नत में दाखिल करवा देगा। सबको सुभान अल्लाह। तेतल्ला बुद्धा भैया कि ये दुरुस्तरी बारवा नहीं भुजे अर के ना दुरुस्तरी बार दुर फदुल दिलरे बुझाने दिलरे बुझाने भाई यार अगर प्रोग्राम तिंगंडा येडबयन जी मल्ला फदुल करीम सब या यार अजासने आरब दरम्यान ना भाई नहीं इमाम अल्लाह फजल करीम साहब उमैर ने नाम करना मोहम्मद उमैर हया के दम था हया बाबरे कोड़ा है हरिवने ये मासूम हुआ जब तक कल हयात है बाबरे अड्डा लेकिन बाबर सब
বাফর আদা বাফর দইয়া বাফর পিয়া বাফর মোহাম্মদ দিবল্লা বলি সাসাইন মौजूद আছে জমপুরি সুবহানাল্লাহ আছে না নাই গিজুই বাবা দিলত শান্তি নাই আমার মনত শান্তি নাই দিলত শান্তি নাই আমার মনত শান্তি নাই কিয়া এ महफिल ओ भैया ए महफिल ओ भैया मौलाना फजल करीम गलाना আমার দিলত শান্তি নাই আমার মনত শান্তি নাই এ महफिल ओ भैया मौलाना फजल करीम गलाना আমার দিলত শান্তি নাই আমার মনত শান্তি নাই ও ভাই গ্যারান্টি আছে আছে গ্যারান্টি নিয়ে লই দে ফেলাই গ্যারান্টি আছে নিয়ে লই দে ফেলাই গ্যারান্টি নাই বিনা বরকতনে লির বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ করুন বাইরে আবার করুন মধ্যে ওয়াফিস আসুমতে কোনো গ্যারান্টি আছে না যায় তিন করুন করিতে এদিকে দোকান করিতে এদিকে ফগল इन बिगिन ना दानाय बिगिन ना दानाय इंसान मंजूर इंसान सा मुकम्मल अल इंसानु मरकब में खता निसिया इंसान नामुकम्मल कामिल ज़ात अल्लाह कामिल इल्लल्लाह केन खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रे जते उगम आसे की हाबा भाई गुरा गु डोर गु दिया हाबा थी मासुक खुदार साथ कसम করে কইতে কোন মুক্তি যাব তম খুসারবার কোন আলেমে দিন তম খুসারবার কোন মুফাসসিরিন হযরত তম খুসাল্লাহ যে মাসে ইউনুস আলাইহিস সালামের জিন্নে মাসি বারে আরগ্য মাস আইরে গিলি হেলাই ডাউন করি ভাবছো ফানি রান্দার একটু কি ফানি রান্দা ফানি আন্দা ফানি আন্দার ফানি দকা মাসুকা জিকে মাসিবার ফেডরান্দার মাসিবার ফেডর আন্দা মাসিবার আরগ্য মাসে গিলে গেলাইয়ে তিন দকা তিন আন্দার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম क्या कारीगर खुदा की पासा पासा ये सालिम मुसलसा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रे पानी नंदा मासर उग्गो मासर फेडरांदा दूसरा मासर फेडरांदा तीन अंधकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रे एकने কথা বুঝা না কি আল্লাহ शीशा कैमरा में सारे दफा तो शीशा लगाइए तू कैमरा बड़ा गिलास इधर तो साइड दे आई एदा तो साइड दे ड्यूर बदलो दा हजार पानीर बदलो दा कांच और शीशा शीशा कैमरा तू बड़ा सारे
মিথ্যা দেখিবা না দেখিবা নামা দরকার দেখিবা না হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম রে যেতে কে আল্লাহ তাআলা দুয়া মাসর ফেড়র ভিতরে পানি ভিতর মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাখে ফরমাতে শিজার কামরা তুলে দিল্লা সারি মিথ্যা দেখে শিজা সারগা শিজা লাগাই জিন্দিল্লা সারি মিথ্যা দেখে হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছার ফেড়র ভিতরে তাই সমস্ত সমুদ্র নজারা করেন সুবহানাল্লাহ সমুদ্র নজারা হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছার ফেড়র ভিতরে তাই लेकिन একখান কথা বুঝিত না পারে ইয়ান কি সমুদ্রের গহরাইয়ের ভিতরে সমুদ্র গহরাইয়ের ভিতরে মধুভুকর বাহা মধুভুকর নামাতা কি ভাইয়া মধুভুকর বাহা কোনি কি বাঙি বললা ये तो ले डाके মধুভুকে আওয়াজ দেনে না দে বুম বুম করিয়ে আওয়াজ হবে মধুভুকে আওয়াজ হবে মধুভুকর বাহা বাঙি টকিলে মধুভুকে যে লোক আওয়াজ দে হিন্দি লোক আওয়াজ সমুদ্র গহরাই হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামের খানা তাইয়ে পয়গম্বর ইউনূস আলাইহিস সালাম বলেন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তোর কেমনে শুকরিয়া আদা করি ভাইও সমুদ্রের মাছর ফেরত তাই জমিন মশরিক মাগরিব দুনুব শামা সমস্ত সমুদ্রের নজারা করে পারিত আল্লাহ তোকে কারিগর খোদা মগর ওগা আওয়াজ আইতে এই আওয়াজ আপনার সময়ের কি আওয়াজ আওয়াজিরা বুঝি না পারি মধুকর আওয়াজের মত না বা ওগা আওয়াজ আইতে আওয়াজটা বুঝি না পারি কি আওয়াজ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तशरीफ ले फरमाते आबा यूनुस अल्लाह फरमाते जिब्राइल आवाज़ बा क्यों यूनुस से कोई न माने जाते ना जिब्राइल जल्दी दूरी जा আমার পয়গম্বর ইউনুস রে আওয়াজ দিবা ইয়ারা একখানা করিয়ারে খানা খাইতে ঘোষণা দিবেলা জিব্রাইল আলাইহিস সালামে বললেন আল্লাহ ইবা কিরাওয়া সমুদ্রের গহরাইয়ের ভিতর কোন আওয়াজ আইতে আওয়াজ ইবা কিরাওয়া আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমাতে জিব্রাইল ও জিব্রাইল সমুদ্রের গহরাই সমুদ্রের তালা গুরা 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 রেত কল কঙ্করিয়া গুরা গুরা রেত হত ইনে आए खुदा दूसर जिक्र करते आवाज पर यूनुस से नौरी नौरते डॉट सुभान अल्लाह समुद्र गहराई ভিতরে রেতি রে বালু कंकर इने आए खुदा जिक्र करते कंकरियों को ले जिक्र करते आवाज पैगंबर यूनुस रे कोई तो डॉट करे सुभान तब जिकिर अल्लाह तो समानबद्ध जिकिर अल्लाह मुसलमानों हैं कारीगर खुदाई उस्ताद सुल्तान हर शेख है आगोना उस्ताद सुल्तान हर शेख है आगोना आलो मेरा दर्द में भी रागुना महल कारीगर खुदा दे सिवाय जियान साजा
করিতে পারে সমস্ত দুনিয়ায় জাহানরে এক সেকেন্ডের মধ্যে নিষ্ট নাবুদ করে ফেলাইতে পারে দম করে সুবহানাল্লাহ অবাই আবার মা সাগওয়া উমে তোরা ভাই বেন না সব তিনজন বইনা আছে না তোর ডন নে ছড় তোর ছড় তুই ডন নাকি বেগিনে আল্লাহু আকবার গিয়ে তোর বাবা তোর ইনি মাগিলো ভারে ভাইতে না বাবা তোর ইনি মাগিলো ভারে গুরা ওয়াইন বাবা বাপ কয়টা গিলা ভারে এই মা সমমাইরে বাবা বাপ কয়টা গিলা ভারে ও কারিগর খোদা কায়নাতের মালিক আল্লাহ পাথরের ভিতরে কিডারে আল্লাহকে যাবে সমুদ্রের গহরাইতে মাছরকে যাবে হাওয়া মধ্যে উড়তে পরিপূর্ণ করে আল্লাহকে যাবে ইয়া আল্লাহ তোর রহমত তোর তৈয়া তোর মোহাম্মত মাসুম গুরা খোয়ানির মাথার তোর বর্ষাতে তোর করে সুবহানাল্লাহ এলো মত আতা এলবেলো আতা গুরিদে কুরআনুল হাফেজ বানাই দে এলো তরিয়া বানাই দে এলো শায়র বানাই দে ইয়া আল্লাহ কুরআনুল হাফেজ বানি আলেম মুফতি করি বাবর নেজাতর সরিয়া আল্লাহ তৌফিক করি দে বেকুন আমিন কি জিনিস মা কি জিনিস বাবা কি জিনিস ফিয়ান গরি আল্লাহ एक बिरते में दुनिया दौर अल्लाह वली गुजरते दौर अल्लाह वली गुजरते दौर अल्लाह वली কেন वली ইবার নাম কি ইবা বলি নো আছে বলি কেন বলি তো নো আছে দৌর কতলে আসেন শরাবি আছে 26 ঘন্টা শরাব নশার মধ্যে মুবতলা থাকিলে মানুষ ইবার কেন আল্লাহর ওলি বনেন কেন আল্লাহর দোস্ত বনেন কেন বলিয়ে কামেল বনেন কেন পরস্কার বনেন কেন তাহাজ্জুদ গুজার বনেন কেন আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করেন বনেন কেন মুত্তাকি পরস্কার বনেন বনেন মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবন নাম কি মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি বলখ শহর মধ্যে তাই জওয়ানের অবস্থা ভরপুর জওয়ান আমি দশ সাল শরাবি আছে গুনাহগার আছে ইবা বলি কেন বাপ কি জিনিস মা কি জিনিস বুঝিল ভাই মায়ের রোজা রাখে মোহাম্মদ বিন হারুন বলখির মা রোজা রাখে আসর নামাজের পরে রোজা মায়ে রোজার ইফতারের তৈরি করে মা জননী মা জন দুঃখী মা 10 মাস 10 দিন ফড়ল করে দেবা সুপুরি গুরি দেখ নবার দেবা পেট ভরে খানা খাই নবার দেবা বই নবার দেবা পিয়াই নবার দেবা বালা গুরি নিয়ে নবার দেবা সাইতানা দলিল গুরিয়ে উগরি কিসকে দল মজ্জি দে নিয়ে দিলই নবার দেবা রোজাদার আছে আসরাত সমাজের ঘরে রোজার ইফতারের তৈরি করে মায়ে রোজা ইফতারের তৈরি করে এই টাইম মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি শরাব খায় দুনো গিয়ে দুটো গিয়ে
নশার মধ্যে চোর চোর মায়ের তারি করে এইটাই মধ্যে মোহাম্মদ বিন আরুল খে দূরি যাইয়ে মার ডাক মারে মা মা হয়ে তো ডাক মারছি মায়ে হতে কিরে ফুলে অবুত কি মা ইতে সারা বাংলা সাতন তত গিয়ে গই নশামতে জোর জোর গিয়ে গই মুসলমান মারে ডাক মারি ও মারে খানা দে আরে কি রে খানা দে রুটি দে মায়ে হতো তত হাইয়া নাই শরম নাই লজ্জা নাই তুই রোজা ন ধর তোর হাট্টা কাট্টা যাওয়া শাদি শুদা মানুষ তোর রোজা ধরি আল্লাহ তৌফিক কেন ধরে যে তারা রোজা ধরছে ইতারা এহেতারা মিলে বসছে না মায়ে বাম হয়ে না খারাপ কই নামাজ আর তারা এটা তো নশা শরাব নশার মধ্যে টনগে গই মায়ে কত তত শরম নাই লজ্জা নাই হাইয়া নাই তত পর্দা নাই হিরুদার টাইম কেনে তো খানা মাগো তরবারি লাভর দিয়ে দেন তো হাইয়া নাই শরম নাই লজ্জা নাই and then the ye fuatu bashoriye fuatu ke nahi hai gussa shoriye ed ma gadi musalman बहुत कीमती बात सबरा पीछे पता ना होइयो भैया আর ফেড়া গুssa ফোন ভাই গুssa মান মুরব্বির বসা মানুষ কথা না হইলেন মেহরবানি করে আল্লাহর ওয়াস্তা ফুয়ায়ে গুসা সম্মানি না গুসা কাবু করি না গুসা সম্মানি না পারে নজওয়ান ফুয়ারে যায় তন্দুর জ্বলে রুটি ফাটাই বেলাই মানিয়ে ইফতারিতে আইগুরি বেলাই তন্দুরম মাঝে অন জ্বালাই তন্দুরম মধ্যে অন চলে মোহাম্মদ বিন হারুন বলখে ঘুরি যায় মার আনসল সাইদরি মার রুমাল সাইদরি মোহাম্মদ বিন হারুন বলখে শরাব নশম মধ্যে মারে এন বাবে সোয়ার মারি দিয়ে দে আল্লাহু আকবার এন বাবে সোয়ার মারি দিয়ে দে মা সোয়ার খায় দুনিয়ায় দাই গুরের আলোলা দাঁড়ায় মাইয়া বাহ ফাটাই গুরি গুরি পর সোয়ার খায় চলতে তন্দুরত মা ভরি গিয়ে ও মা মা ফটলা লা দরদ তডলা আদরব খন কিও নাই ও বাবা তডলা দরব খন কিও নাই খবর আসল পরি রইয়ে কিও খবর না ও তডলা আদরব খন কিও নাই এই মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি জালেম নিজার মারে বাবে সোয়ার মায়ে সোয়ার খায় বন্দা করি ন পারে আল্লাহু আকবার গুরি জলেতে তন্দুর মধ্যে মা ভরি গইয়ে ওই না করি মা তড়পি
মা রোজাদার আছে রোজা হেফতারি করি বল্লাই সমরদে ফুয়ার সোয়ার খাই জলেতে তত্তুর মধ্যে তড়পি তড়পি মা দুনিয়া তো ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহ মঞ্জুরি মোহাম্মদ বিন হারুন বলখে ওগা কামরা বদলো করি মারে গোসল করাই কফন ছড়াই জানাজা ভরি দফন করি এই কই মা কি দরদ কি দরদ কি মার মোহাম্মদ मार तामार पियर मारा दो बुझी न परे मोहम्मद बिन हारून बल्खी इंतकाल की मां दफन করে দিলাইয়ে তারপর তিনটা বাজে মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি ঘুমন্ত সদরে নশা ধরে গিয়ে नशा उतर गई शराब नशा तुड़िए गए शराब नशा तेरे के तुड़िए गए मुसलमान मुतुड़ी देखते मोहम्मद बिन हारून बल्खी भी काटी पूरा लोई खौसो लोई बाफरोजा लोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी आवाज ए बीबी खबरदार খড়দা তেলে গাছ খসর গাটি খড়দা তেলে বিবি ডাক মারে কেঙ্গুরি করি আমি যায় বসে বসিও কেঙ্গুরি করি আমি জিন্দেগি গুজারিও সে ওলাদে সে ফুয়ে মারে সারা বর্ষা সুয়ার বাড়ি জলতে ওই মধ্যে তন্তুরত চলাই পারি এরকম শহর রাতম মধ্যে জিন্দেগি না গুজারিয়া যে দে মারে সুয়ার মারি জলতে ও চলাই মা মারি লাগবে এন্ডিলা শহর রাতম আই জিন্দেগি এন হই বিবি যার গই বিবি ডাক মারে যাইলে ওই আমার বিবি যাইলে যাই কই কোন সুবিধা নাই এখন একলা করে আওয়াজ দেয় আর মা পড়ে ও মা 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 পড়ে আর মা জল ঝড়ে আর মা যা ঝড়ে নশাতে সাথে উতরে গিয়ে মার কদর বুঝি বেলাইয়ে মার আসমান বুঝি বেলাইয়ে মার শান মার রতবা মার মাকাম বুঝি বেলাইয়ে টাকা দে আমার মা বলে আর মা বলে বিবি ডাক করে তোর মারে তুই সর্বজি দে চলতে তুরন্ত করি মা দুনিয়া তেরে কাল গিয়ে কখন চড়াই চল করাই জানা বারাই দমে দমে বেলাইয়ে কত তুলি তুলি লাগাই কথা ফোন কি জলদি বুকটা সিলিয়া না বুকটা সিনা না কসাই করে তো বুকটা নাই বুকটা কানা বিবি বাপে খাইলা তো মারে সর মারি চলতে তো দূরত খেলাইয়ে আর আজিয়া বুকটা মাগে বুকটা ইয়াম দেখানো আর কুমারি জলদি বুকটা লয়া বুকটা নি সেন্দিয়া বিবি তর খাবার বিবি তন ফুজাল্লাত আ খান্নান মে সুয়ার মাকি লাগতা মারে की बात लय स्वरवती लमले के देना दे स्वरवती लमले बीबी डाक दे ओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी तू देना दे स्वरवती लले तुर मारे रोजार साल देना दे स्वरवती लले मोहम्मद बिन हारून बल्खी तारा तो सेंसिल होई सेंसिल ओरे
দেনাত রাখি আর মুসলমান সেন্দিরুরে দেনাত রাখি বাতে বুদ্দালো এক কোবে দেনাত খাড়ি ফেলাইয়ে আকিয়া মানে আর মার বাজি লাগবে যেতদিন আকিয়া আর জিসবত লাগাইয়া দাইও সব সব পরতাই বিলবজ্জো আর মারিয়া দেগুদে আই ফরে নবজ্জো আকিয়া খাড়িতে লাগিলে কই নশা দেতে উতরে গিয়ে কই বুক ডালো ডালো আকিয়া খাড়ির বাদে কি করার গরর ভিতরে গলি শরাবর বোতল উগ্গ বেকিন বাইলাইয়ে নশার বোতল বেকিন বাইলাইয়ে শরাবর বোতল বাইলাইয়ে গলাস বাইলাইয়ে তোরা তোর জিকির গোসল করি বার নিলি দুরাকাত নামাজ পড়ি গরত যায় রাত সম্পত্তি পয়সা করি আজদিন গরিব কলরে মিসকিন কলরে ইয়তিম কলরে মিসকিন কলরে তকসিম করি দে ডন করি সুবহানাল্লাহ মার কদর মা যেতে দুনিয়া তো গই বাদে বুঝি যাচ্ছে মার কদর আপ খাইবে লাগে तमाम জায়েদাত বিক্রি আল্লাহর রাস্তা দে খায়রা তাহাজ্জুদ পড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা রাত খড়া গেলে তাহাজ্জুদ নামাজ মধ্যে রাত খড়া গেলে नमाज़े फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा अरे नमाज़े फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा को इबादत के लिए सर को झुकाती है नमाज़ी जो कहती है नमाज़ी इबादत के लिए सर को झुकाती है नमाज़ी ये जन्नत में मकाम बनाती है नमाज़ी बनाती है नमाज़ी मोहम्मद बिन हारून बल्कि तहज्जुद और रात खड़े दिले इबादत और रात खड़े दिले सजदा में रात खड़े दिले कुरान पर तिलावत में रात खड़े दिले सच्चा तौबा करना रास्ता तमाम तौबा गरीबों में तकसीम दूरी এবছর ছয়া হজত কি পয়লা বছর হজ করিয়াছে তার বছর আবার হজত নিয়ে তার বছর আবার হজত নিয়ে তার বছর আবার হজত নিয়ে প্রতি বছর হজ করতে মুসলমান আল্লাহর জাতের কসম 26 বছর হজ করছে বছর নামাজ দরগা আল্লাহ ये যে গুনাহগার নাই জি मोर खुदा ये मोर माफ करिबो ने कोई 26 বছর হজত तमाम জায়গা সম্পত্তি পয়সা করি গরিব মিসকিন হলে তাকসীম করে দিয়ে মা আল্লাহ যে বছর 26 বছর পুরাইলো এবছর मोहम्मद बिन हारून बल्कि हजत किए हजरत मालिक बिन दिनार इबैयो जिंदा वली कामिल वली इबैयो हजत में गए मुसलमान मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि इबैयो हजत फारग मस्जिदे नबवी उड़ान मध्य मालिक बिन दिनार बन गए ख्वाब हम कहते ओ मालिक बिन दिनार ए बसर खुद्दुल्लाह हाजी हज करी खला
নামা দরগা হুজুর হাজি হজরতুল্লাহ বলিয়ারা আল্লাহর জাতর কসম বেগিনের হজ কবুল হইয়ে ডর করে সুবহানাল্লাহ मोहम्मद के सदके अरे जन्नत मिलेगी इज्जत मिलेगी राहत मिलेगी बरूस क़यामत शफाअत मिलेगी मोहम्मद के आशिकों को कौसर मिलेगी ओ मालिक बिन दिनार हाजी कलर हजरा कबूल गजे मगा बलक शरत भुगम मानुष मोहम्मद बिन हारून बल्खी हुज्जुल्लाह हाजी हज कबूल गजे मगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कदम का मानुष बलक शरत ताके इबार हजरे अल्लाह कबूल करे इबार हजर ওদাই মালিক দিলি না ইবা এক বছর না 26 বছর হজ করছে 26 বছর ইবাদত করছে কুরআনের তেলাওয়াত করছে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছে তাসবিহ তাহলিল করছে বাইতুল্লাহ শরীফ 26 বছর আছে আল্লাহ তাআলা ইবার ইবাদত কবুল না করে ইবার যাকাত কবুল না করে ইবার হজ কবুল না করে ইবার রোজা কবুল না করে ইবার তাহাজ্জুদের নামাজ কবুল না করে ইবার তেলাওয়াত কবুল না করে আল্লাহু আকবার এ বছর 70 লাখ হাজির হজ কবুল হইয়ে মগর মোহাম্মদ বিন হারুন বলকি ইবার হজ আল্লাহ কবুল না করে উদ্দেশ্য কি মামারি ফেলে কি মারি ফেলে দে নামাতার যা মামারি ফেলে দে মালিক দিনা গুমন তুমতে কি খ্বাব দেখিলা আল্লাহ আল্লাহ কি খ্বাব দেইলাম মানুষ দলাওয়া মদিনা বালাক শরর যাইতে বালাক শরর মধ্যে যাইরে ফজল মঞ্জত বুজাল্লার মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি হিবা করে থাকে মঞ্জে হতে আমা ওবো হিবা তো জিন্দা বলি হিবা তো কামেল বলি মুত্তাকি পরহেজগার দুশত মঞ্জে সাক্ষী দিয়ে वो मुत्तकी परहेजगार जिंदा बली कामिल बली हदीबार लोग खड़बे इंदे फारूक का हजरत ने पारी बार बोले कि भाई ये खेमा लगाइए खेमा एड़ा दल्लो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि आड़ी फारूक हसन मध्य जाइए देखें मालिक बिन दिनार की देखे मालिक बिन दिनार की देखे नमाज तेरी मोहम्मद बिन हारून बल्खी नमाज तेरी नमाज फारे गई मालिक बिन दिनारे जाइए सलाम दवा करी मुलाकात कीजिए मुसाफा कीजिए हद्दे आनंद नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने बताया अच्छा एक दूर मोहम्मद बिन हारून बल्खी बदले तो नाम मालिक बिन दिनार ने खुदाई अल्लाह ये ताजुब कर जिंदगी भोला दबा दागा यार अगर मुलाकात न हो मुसाफा न करे सलाम दुआ न करे तो ये मोहम्मद बिन हारून बल्खी मालिक बिन दिनार नाम क्या न जानी हुसल्लाह तौबाई तू यार नाम क्या न जानिला ओदे नामर खता बात दो मोहम्मद बिन हारून बल्खी खत दे तू यार खबर दिख करो अरे ताजुब बता ना मालिक बिन दिनार इधर खबर दिख के दिया इबे जाने ना न जाने इबे आबाद हुसल्लाह दे तू यार खबर दिख के दे अच्छा ना
मालिक बिन दिनार ताज लगे आए तो ख्वाब का तेरा ना हो जा ये भैया आए ख्वाब देख के दिया क्या हो जा मालिक बिन दिनार तो भाई मोहम्मद बिन हारून ओनराय ख्वाब की दे केने कोई बारिला ओने केने जानिला मोहम्मद बिन हारून बोले खांदी सुगर बड़ी बले टाइम मारे ओ भाई मालिक बिन दिनार तू একজন নয় তুই যোগ্য বলি নয় সব বছর হাজারো लाखों अल्लाहर वलियत बोले आरे ख्वाब থেকে আল্লাহ মুলাকাত করি আল্লাহ বলে আইয়ে তুই একজন লাখ লাখ আল্লাহর ওলি আরে খ্বাব থেকে আই পক পক করে খ্বাব থেকে আই পিয়া ধরে আই কাঁদে दिल्ला नाबर मनरे ख्वाब देखे अल्लाह दीदार करी बल्ला मुलाकात करी बल्ला इतना सोई आई है तो अल्लाह मुसल्लो ये दे तू यार ख्वाब देख के मत अगयो तुम्हारा ख्वाब देख के तुम्हारा सब इबादत तस्बीह तिलावत बंदगी गुलामी सदका खैर अल्लाह के कबूल करना उद्देश्य मोहम्मद बिन हारून के गद्दाई हुए किया যদি আই বয়ান করি আর হজ আল্লাহ কবুল করে আর ইবাদত আল্লাহ কিছু কবুল না করে দেন যদি আই বয়ান করি তুই আল্লাহ নফরত করি হেকারত করি গুসা করি হদে ভাই আই গুসা না তুমি কেন মালিক বিন দিনার রহমাতুল্লাহ गुस्सा नगरी बाबुली होले हेकायत नगरी बाबुली नफरत नगरी बाबुली होले आय बयान खुदा पे जवानी अवस्था आय जवान चिलम दे टाइम शराबर नशा दे दुनोगी गए शराबर नशा में जाए दुनोगी गई आर बाहर यार गए ओ माँ Totolah lah torba ke onai ar maru barake sharabar nasham majde ar mat tonai khana makki ar mai hoto hu torore ruda boro ye turuda no dor teri tujdi tara tehtaram korchna hen jatte hoye ar tu bushurke sharabar nasha kashila tuno gilam be nasha ai sayure ar mare baswar gilam de sawari ba khai zole de तंदुर मज्जे फरकायार मा परिए गई तड़पी ओइ न तंदुर मज्जे आर मार देखालगी अबई मालिक बिना जमार जहाते मज्जिद आदिया खड़ी गई दौलत बेकी दिगत कागरी दिलाओ भाई सब बिस्बतर अल्लाह बैतुल्लाह तैयद वाली मारे स्वर मरण ताराई तुदुदत परिमाण नियत तो देखालो ना ताराई अल्लाह इबादत कबूल करे और ज़कात कबूल करे और हज कबूल करे और तस्बीह अल्लाह कबूल करे मालिक बिन दिनार गुस्सा ये हुई मोहम्मद बिन हारून सवार मारी नफरत करी गई सोली सबर खत्म नहीं गरम साई खाना पीना खाई दो रकात नमाज पढ़ी घूम गई ये ख्वाब देखे मालिक बिन दिनार ख्वाब देखे खरे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले प्यारे मोहम्मद खुदा के प्यारे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मालिक ख्वाब देखते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब तशरीफ फरवतो मालिक बिन दिनार की खमरी अली मोहम्मद बिन हारून बल्खी नफरत करी सुवार मारी के मारी अली अल्लाह साइले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब दे मालिक बिन दिनार दे अल्लाह साइले मारू सिलाइए नमाज़र का अंदाजा खबर बाप खबर ना अंदाजा खबर मा खबर ना मेरे भीतर खबर নাই খবরের ভিতর কে করার কোন খবর নাই ও মা আন্দাজা করবা কোন খবর নাই মুসলমান ও মালিক বিন দিনার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখাতে আল্লাহ সাইলে मोहम्मद बिन हारून बल्खी मार उद्देश्य मार सिलाइए अल्लाह साले माफिरी दिख पर नाम करे खारो सिलाइए नमातर का खारो सिलाइए मां दुखिनी मां जनम दुखी मां इबार सिलाइए मोहम्मद बिन हारून बल्खी अल्लाह साले माफिरी पर ओ भाई मालिक इबारे सुवार मारी के खतम करे আবার দেখতে কিয়ামত কায়েম হই ও ভাই মা কি জিনিস মার মমতা মার আদর দয়া কি জিনিস বুঝো কিয়ামত কায়েম ফারাকাল পাহাড় রুইফুতা পুরে ভাঙরে सूरज पेनूर गे होई सितारा पेनूर गे होई सुजुदिक लसन पेनूर गे होई मुसलमान कियामत पर बोगे होई मालिक बिन दिनार देखते अल्लाह कायम मोहम्मद तख्त पर होंगे अदालत पर खुदा होगा अल्लाह दावत और कुर्सी पूरा मोहम्मद बख्तर कोई देखते उगमanya दोनों सुर पानी रे ओइनो जुल्ला ओइनो गायरो मातर अंसल गायरो दाम अल्लाह तोवर मध्य फैलाया हुआ अल्लाह ओ मशरिक मगरिब जुनूब शमाल बनाए अल्लाह सूर्य संतारा बनाए इंसान जन्नत जवादत बनाए अल्लाह अडरवादर मखलूकात बनाए अल्लाह अल्लाह रे तोरा दावत आई माय सरोनी बिसातिते आई माय सरोनी दरखास्त बेगे अल्लाह मतुग बुलासे मोहम्मद बिन हारून बल्खी ए जाले ए बियादत
এই কই ভক্ত দালাইকে শরাবন সবতে মরে সরওয়াজিল দে আল্লাহ সুয়ার খাইরে জলতে তন্দরত ফরি দুনিয়ার তো পুরাইয়ে বই ইফতার করার শরণ দে আল্লাহর আদালতের সামনে মায়ে জুলি বেলায় ও আল্লাহ দরখাস্ত পেতে এক সেকেন্ডের ভিতরে আল্লাহ তাআলা ডাক মারে ও জিবরিল আমিন কি রব্বে করিম ফরিয়াদিনা জালাম দুঃখিনা 10 মাস 10 দিন দুঃখুরি মুশাক্কাত পেরেশানি দুঃখ দর্দ টাইরে বিয়ালে ভয়ে এ ফুয়ার খালা মায়া দরবার বিচার দে জিবরাইল জলদি থা জাহান্নামের দারওয়া জাহান্নামের চৌকিদার মালিক ফেরেশতারে হন্ডা জাহান্নামের কেইরা মুতায়েন নজরে ফেরেশতা ইবন নাম কি মালিক ফেরেশতা কি নাম হযরত মালিক ফেরেশতা এবারে লাগায়া জলদি কর এই জালেম ইদার গলার মধ্যে মোহাম্মদ বিন হারুন বলখির গলার মধ্যে রশি ডালি সে যায় জাহান্নামের গাড্ডার মধ্যে লয়ে যায় ফেলাই আল্লাহ হুকুম করে দিয়ে মালিক ফেরেশতা ইয়ে জেতে মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি ডাকে ইয়ে এই টাইম মোহাম্মদ বিন হারুন বলখি আল্লাহর ডাকা আল্লাহর কি হয় আল্লাহ আল্লাহ তু কইয়ত না আল্লাহ হুজ্জর গা মাত গুনারো তু খোদা মোহাম্মদ করস খন্দরন আল্লাহ হুজ্জর গা মাত গুনারো তুই মোহাম্মদ করস খন্দরন আল্লাহ 26 বছর ধরে আমাদের মনের ডাকাই 26 বছর ধরে জিকির করছি 26 বছর ধরে ইবাদত করছি 26 বছর করছি তুই তো হুজ্জর গা মাত গুনারো মোহাম্মদ করস দে খোদা হুজ্জর গা মাত গুনারো मोहब्बत कर दे खुदाइए मालिक बिन दिनारों तुम चेहरा फिराने लाइए हर दिशे माधुर्य अल्लाह खासे যেতো ফরিয়াদ করি যেতো দিন আর মানারা আর ফরিয়াদ আল্লাহ কবুল করিব হুজ্জর গা মাত গুনারো मोहब्बत कर दे खुदा मोहम्मद बिन हारून बलखी खोना आवाज सुनी बल्ला अल्लाह तैयार माना रास्ते हो भैया आगे गार क्या सोच ज़माये अल्लाह बिसार दिए ज़माये अल्लाह दरबार में बिसार दिए माइबर अरमत माहुजरडा हजरल मनुमज्जे अल्लाह रादाल पर सामने এখন বাইদল হইও জাহান্নাম মধ্যে ডালে আল্লাহ বাইদল হইও আবার মারে माहुजरडा के साथ एन खून मोहम्मद बिन हारून बलखी डकमा माँ ओ माँ तुम्हारे द्वार मस्जिद
আদিয়ান বুকদালে বাড়ি গেলাই শরাব ভাই ভাই শরাব গেলাম ভাই ভাই জীবন জিন্দেগি আল্লাহ রাস্তার মধ্যে শরাব করে নিলাম যায় তার সম্পত্তি করে মিসকিন আল্লাহর দিবে লাই হাজিয়াত দিবর জান খবর টালি দি জাহান্নাম তাকি জান্নাতি আল্লাহ দিদার করে বাড়ি হুম ফিহা খালিদিনা আবাদা জান্নাতে আমি জান্নাত তাই দুজকে আমি জান্নাত চলিব দুজক তো তাই আর মার মা এক সেকেন্ড পরে বেলায় তাই তোর নগদে এমত ডাক মাঝে মায়ে বরদাস করি লই মারে মাহশর আল্লাহ সামনে এমত তো মা হই ডাক মাঝে মায়ে ফুয়ার ফুয়ার আওয়াজ শুনি মা শোনা বরদাস আবার আবার লুজার কই ফরিস্তা সাজাই আবার চিন্তা মিরে যায় আবার ডাক মারে মা ওবা কইলাম তোমারে মা ওই ডাক মাঝে মা সহ্য করলাই दूसरा मतलब ডাক মাঝে আল্লাহর কুদরতের খেলা মা দিলার ভিতরে একখান মা আদরের চেরাগ আছে মা কলমের ভিতরে একা আদরের মা চেরাগ আদরের দয়া মোহাম্মতের পিয়ার একখান চেরাগ আছে মত ডাক মাঝে মা জবাব দে दूसरा मतलब দে ডাক মাঝে মার কলমের ভিতরে জিয়ান নাকি আদরের দয়ার চেরাগ আছে চেরাগের মধ্যে মন্দরি গিয়ে ডাকে সুবহানাল্লাহ মার মোহাম্মতের চেরাগ ওই दूसरा मतलब ডাক মাঝে মার মোহাম্মতের চেরাগ মন্দরি ডান করি না বলে সুবহানাল্লাহ আবার মোহাম্মদ বিন হারুন বলকে রে আবার লজাদুল মালিক ফরিস্তা মোহাম্মদ বিন হারুন বলকে ডাক মারে আল্লাহ আখরি দফা আর মারে আর মক্কা কেন ডাকে যাই জাহান জাহান করিবা এন কোন মোহাম্মদ বিন হারুন বলকে दोनों सुगर भरी रे डाक मारे माँ दुनिया नो लागे रे हो सर्दिर मौसम में तू कभी कभी ताकि जा कंबल आर जावाई लीला दुला शरीर दुखबे खाली लीला दुला जहाँ नमक न जरगोई आखिरी दफा सत्य बोले मारे माँ को डाक बजे ओ माँ ए कोई आखिरी दफा सत्य मारे माँ को डाक बजे डाक मारी तेरी आसे डाक बजे तेरी आसे माँ अधिका उड़ी सिल्लाई डाक मारे अल्लाह ओ अल्लाह ओ कायनात करायते खुदा हो बनाए खुदा आसमान दे खुदा खुदा जन्नत बनाए खुदा शरीलियन दिया नहीं मरबूते करे चलाई दियो सह्य करी न पारबो बर्दाश्त करी न पारबो आदरे हिम्मत डाक मज्जे अल्लाह बर्दाश्त करी न अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा डाक मज्जे बर्दाश्त करी न पारबो तेसरा दे नहीं डाक मज्जे अल्लाह अल्लाह तुझे क्या करी माफ करी गे दूसरा डाक बच्ची बर्दाश्त करी न पारो तेसरा डाक बच्ची सच्ची करी न पारो अल्लाह तुझ माफ करी दियो मर पुत्र एक करा तुझे माफ करी दे
खुदा की कसम माए अल्लाह रे डाकिते तेरियाते माफ করে দিবা শব্দ जुबान जुबाने तेरे आसे अल्लाह दरबार कबूल होते तेरी नहीं डन करे सुबहानाल्लाह अल्लाह डाक मारे खबरदार मालिक फरिश्ता रुकी ना गई अल्लाह 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 हनन हुकुम गुजंदे गोलाम मध्य होई न रसिलाली सेसाई सेसाई जहन्नम अल्लाह जगइया अल्लाह অন রুকি যাইতে হয় মার সদা মার খানদানের আওয়াজ মার মাপ করে দিবার শব্দ আয় খোদা জুবান মার জুবান তুলতে দেরি আছে আমি খোদা দরবারত কবুল হইতে দেরি নাই ৭০,০০০ जन्नतर मोहम्मद बिन हारून बलकीर डंडा उद्दा सलाई ৭০,০০০ बंडा हुद्दु जन्नतर हुर लइयान ৭০,০০০ हुर लइयान सामने ৭০,০০০ हुर लइयान इस्तेकबालिया दी नाची नाची रख मोहम्मद बिन हारून बलकीर जन्नत दाखिल कर दे सुबहानल्लाह ओ मा डल्ला दरद बरद खाना कियो नाय डल्ला दरद बरद कियो नाय ओ भाई सब चुलालाम तुम्हारा देता भाई आसो दुबई तो गई दुबई इंतकाल हाँ हाँ তোমার বইনা আছে তোমার যতদিন তোমার মা জিন্দা আছে যতদিন তোমার বাবি জিন্দা আছে বাইতো গিয়ে গো এই গুড়া গুড়া মাসুম বুয়া ইবারে খনকে তোমার কষ্ট নদিবা बाबर दया बाबर प्यार बाबर मोहब्बत वहीबारे दिला खुदार जातर कसम मातार तुन हाथ राखिले आल्लाहर पयगम्बरर सुपारिश तोर करे बाजी हो जाइबो पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामुरिगी दिला मामुरिगी यतीम पइंदर मातार करे हाथ दिबार फंदे बादी आल्लाह रसूलर सुपारिश মানুষের আল্লাহ বাজি বুঝা দেব বলে ঢর করে খাসো আর ওয়াসনি কি বুঝি ভাই মার আজমা বাবার আজমা বুঝি ভাই না ভাই হাজার কি নাফরমানি করিবা না মা কোনা তোমার যদি তোমার মা না রাস্তাকে তোমার বাপ না রাস্তাকে मले से सनरवास सुनिए तेरे की करो बैठे जाई मार कदम तोरी डग करे बाबा मले शबरवास सुनी शरीर पड़ी गए बाबा बंधु अलदी हमा बंधु अलदी हमारे कलिसिया दिलना अल्लाह की नगरी दुआ का सना मार दुआ फेजारे सिरी अतफत सिरी सिदरतुल ताहसिरी पुत्रा मुरर फरदा सिरी अल्लाह दरबार कइते बराहेरा दुआ कबूल जाबई सुबहानाल्लाह इंदिल्ला उमैरर दादी मौलाना मोहम्मद फजल करीम साहब अल्लाह ज़ेफ्ते खुदा रज़ा तरा बीवी जुदी शामिल दुआ करे फंदे जुदी ओलमा बाबा दुआ करे मां ये जुदी निदर पुतल दुआ करे खुदा तर कसम गारंटी दी हुंदा लेकिन सर्टिफिकेट बना दियो रेकावर फरा अल्लाह दरबार दुआ कबूल जाए डॉन करे खसोन अल्लाह अल्लाह तिलक शांति नाया मौलत शांति नाय महफिलत हो बैल मौलाना फजल करीम जलाना
দিলত শান্তির নাই মনত শান্তি দিলত শান্তির নাই মনত শান্তি মা বাবার দোয়া আবে হায়াত ফানির মতন ডন করে বসে মা বাবার দোয়া কি আবে হায়াত ফানির মতন কেন हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खबसर बेरा मशरा बिल्कुल कोई खोल करो अय्यूब अलैहिस्सलाम रे अल्लाह ये 10,000 शब्द लगी लगोर आधार बना बीबी रहीमा खुदा जात और कसम किताब लेकिन एकदम लंबा सुरगिरा पर्यंत सुलाई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वच्चा कहने ताइबो हुक्म तो अंगर माया फाफरुस उगोग लरा हरी तो दुसुल ओबना सुल लरा वाला सुना बोले सुल लरा बेसी मुराद तो दरबानी बेसी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत कर जदीर रहीमा दोस्तों उधर इंदिल्ला वफादर में यफाई खबसर के मत कुछे बियाराम खबसर अच्छी एक बसर बियाराम बेड़ाई कर पैसा लाती है तू बसर बियाराम ताले बेड़ी होड़े बेड़ा कर खबर होता है मुसलमान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बसर बियाराम नवासी 2 बसर नवासी 3 बसर नवासी 4 बसर नवासी 5 बसर नवासी 6 बसर नवासी 7 बसर नवासी 8 बसर नवासी 9 बसर नवासी 10 बसर नवासी 11 बसर नवासी 12 बसर नवासी 13 बसर नवासी 14 बसर नवासी 15 बसर नवासी 16 बसर नवासी अल्लाहर सातर कसम 15 बसर नवासी बियाराम खुदार जातर कसम करी कइते मुसलसल 18 बसर बियाराम आसी बसर बियाराम आसी 18 बसर 18 साल 18 बसर बियाराम उग्गा बच्चा पयोई रे আবার জওয়ানে যখন 18 বছর অননা কি হে তো अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दिन एक सेकंड बीबी रहीमा खिदमत नगरीन वासिल डॉन करी सुभान अल्लाह एक दिनो खिदमत नगरीन बीबी रहीमा अय्यूब अलैहिस्सलाम खाते गিয়ে मुसल्लत रहीमा তুমি মাথার খর রাখিলে এত মাথা তোয়া সুলভ সুরিয়া মাথায় বেঙ্গুরি ছড়া क्यों ये रहीमा बीबी रहीमा দুবার जुबाने बयान करी हमने नाकि माथार खर खुलियर दागाइया अल्लाह अय्यूब 18 बছর फारो बच्चे नहीं दरवा गाड़ी जीरे लगी तुही अय्यूब राय कुछ एकत्ता खनाइयो तुम्हारे एकत्ता हो आशा ना रागी अल्लाह दी अल्लाह अय्यूब शक्ति राजे पूरा जगल्लाहुली दरगा करके जगल्ला शक्ति राजे मरायु वच्चा लाइको लवली रायु सुलल्लारा खारी गाड़ी तू अंदर मैया भरा तो मध्य बेचे रोटी आती तू अय्यूब अलैहिस्सलाम खावा करो दे फरमा दुर्गा लॉक
पूरा जिस्म का जलाइए दिलन बाकी अच्छी कलम कल्बुल मोमिन अर्शल्लाह मोमिन और कलम अल्लाह अर्श खुदा ता कहते सदा अल्लाह ता कहते सदा कलम और भीतर अल्लाह खड़ता अल्लाह ज़मीन नवाड़े पैदा पैदा नवाड़े अर्श पंजे नवाड़े कुर्सी कुर्सी नवाड़े लोह पंजे नवाड़े कलम पंजे नवाड़े मशरिक मगरिब जुनूब शमाल पंजे नवाड़े अल्लाह खड़े खुदा का कहते सदा अल्लाह का कहते सदा और कलम और भीतर ओ मुसलमान के पहले तो डोल बेलार बेलार ओ मुसलमान के पहले तो रात गानर बेलार खुदा ता कहते सदा और कलम ओ मुसलमान के पहले तो डोल बेलार बेलार आयु बेटा मारे अल्लाह रे कलम बाकी আছে दिलन बाकी আছে যে দিল ওই তোর জিকির করি अच्छा लगे दिलिया ना हमला करो दिलिया हमें बुझने अल्लाह जे दिल लो तोर जिकिर करी दिलिया हमें हजरत अय्यूब बीबी रहीमा माता सुन नष्ट करी लाइए अय्यूब अलैहिस सलाम खिदमत करी अल्लाह कलम मध्य जेते नरे हमला करছে সহ্য করি না পারি যে কলম লে তোর জিকির করি আবিয়া কলবিয়া নামে আল্লাহ ফদে ইব্রাহিম हो जिब्रील अमीन जल्दी गो আর আইয়ুব খাসা आय खुदा बर्दाश्त करी तो पारी आयुबर खानदानी आयुबर सबर आयुबे सबर कामयाब हो गई है हसन साबिर बकीर खुदेदा हसन साबिर बकीर खुदेदा हमजा यूनुस लुकमाए बाहु पैदा आयुब अलैहिस्सलाम अय्यूब अलैहिस्सलाम बोलते रहीना अजी अंदरी क्या गिला रहीना ओ अय्यूब तो अल्लाह दिए तेरी होइए आई रहीना रे कनालुरी बाप अब्दुल आगे दे ओ अय्यूब इजाजत तो ना जिरे लेगी केना तोर खिदमत करी अल्लाह असले मिला नौकर माया ओ अय्यूब अस्सु लगते तमन्ना लगते जिरे लेगी तोर खिदमत करी अंतुन जिब्रील आमिन बीबी रहीमा जिरे लेकी बर अल्लाहु अकबर जिरे लेकी बर सिस्टम शुरू करे अंतुन जिब्रील आमीन आ गई अल्लाह पाकर पय जिब्रील आमीन डाक मारे ओ जिब्रील आमीन साथना पैगंबर अय्यूब रे जायरा अल्लाह तुम सबर करके दिया अल्लाह तुम बोले बीजे पसंद लगे 18 বছর बाद अल्लाह तोरे सर्टिफिकेट दे अल्लाह तोरे डिक्लेयर करे अल्लाह तोर सबर रे अल्लाह कबूल करी लइए जा मरायु हा ना तो देन टेंगर फॉर मुरी जमीन तो क्या बात है डंडना पर मुरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैर जमीन मध्य हजूल अल्लाहु अकबर जितने के मरायु है बिस्मिल्लाह परी डंडना पर मुरी जमीन मारिबो मध्य दरिया से आबे हयात फानी अल्लाह जमीन तुम चालू
সুবহানাল্লাহ জিন্দিল্লাহ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম টেঙ্গর এডিন সত্য আল্লাহ জমজম বাইর এরকম আইয়ুব আলাইহিস সালাম জমিনের মধ্যে আল্লাহর পয়গাম জিবরাইল আলাইহিস সালামের পয়গাম লয় আল্লাহর হুকুম লয় বিসমিল্লাহ ফরি জানতে বলে টেঙ্গর এন্ডির পর মুরি মাঝে টেঙ্গর পর মুরি নিসত্ত আবে হায়াতর পানি জারি হয়ে গেল পানি জারি সুবহানাল্লাহ আইয়ুব আলাইহিস সালামের পয়গম্বর জিবরাইল আল্লাহ হুকুম করতে আইয়ুব তোমার টেঙ্গর পর মুরি নিসত্ত আল্লাহ আবে হায়াতর পানি বাইর গিয়ে পানি লইরে তোমার গোসল করতে হইয়ে পয়গম্বর আইয়ুব আলাইহিস সালামে আবে হায়াতর পানি লই যেতে বলে মত পানি কম পানি সব পানি মাথার উপর ডালতে দেরি আছে আইয়ুব আলাইহিস সালাম 16 বছর 18 বছর নওজওয়ান খুবসুরত বনি গিয়ে সুবহানাল্লাহ বিবি রহিমা আইনাতে আইয়ুব আলাইহিস সালামের নসিনে ফুসাল্লাহ মুহাম্মদুর আর শহর আছে আইয়ুব কিবা করে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের হাসে হযরত রহিমা তোর নাম রহিমা না খোদা কা গৌর করি সোনা আইবা 18 বছর বিয়ারামত কাগনার বাদিও আল্লাহর জিকির নসারি আল্লাহর ইবাদত নসারি আল্লাহু আকবার জিকির আইয়ুবে নসারি আর সবর আল্লাহ কবুল করে লইয়ে রহিমা ও রহিমা তোমার জওয়ানি লৌট গিয়ে ভাই তোমার জওয়ানি খতম গিয়ে ভাই খুবসুরত খতম গিয়ে ভাই আরেকজন আল্লাহ তাআলা লগিয়ে